जय जगन्नाथ आमर ओडिशा यूट्यूब चैनल को मु आपण समस्त को स्वागत जनाऊँगी। श्रीमंदिर कथार आज अध्याय आम डिस्कसन करबा किभली श्रीमंदिर मुखशाला बा जगमोहन केमिति भुशुड़ा अवस्था को चली आसला और ताकू किभली रक्षा करा जाय पारला। 2015 मसीहा कथा से वर्ष नवकलवर थाए मु श्रीमंदिर से चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हिसाब से जॉइन करी। डॉक्टर गोपाल मित्र जी टेक्निकल कमिटी मेंबर और रिटायर्ड EIC पद्मश्री गोपाल मित्र मन को हठात कहीं आसला से मत कहले महापात्र साहेब से मत डाक सब महापात्र साहेब ए वर्ष आम चलतु जगमोहन रे बीम आ सब चेक करवा। आगु से कम हो पार न था कारण चतुर्धा मूर्ति जितेबाला रथ यात्रा बाहरी जाते गर्भगृह आपण जानते रत्न सिंहासन उपर 7 जन देवादेवी अच्छा। चतुर्धा मूर्ति जो बाहरी जाते सेठी माधव एवं श्रीदेवी भूदेवी अच्छा। भितर माधव जी के एकक जगन्नाथ मूर्ति तांको आणिके मुखशाला बा जगमोहन खटरे बसा जाए। नीलाद्रि विजय पर्यंत माधव गर्भगृह आसिके सामने जो हॉल अच्छी जोटा कि जगमोहन भितर काठ पाखे से खट उपर बसते। तेणु जेहेतु से खट उपर बसते तार उपर चढ़ी के कौन काम कर रिपेयर कि मेंटेनेंस बा इंस्पेक्शन किसी करा जाए। तेणु से वर्ष से रिक्वेस्ट कले ए वर्ष माधव को जब आप शिफ्ट कर दे पारे कारण मो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर थाए मंदिर में जब शिफ्ट कर दे पारे अन्य कौन जगह को ताहले आम ए वर्ष टे चेक करवा कारण मो इच्छा हो चेक करने से प्राय 80 वर्ष बयस एवं मुंडे गोटे पशि जाए जे कोणार्क मंदिर मुखशाला जोटा कि वर्तमान बाली फिलअप करके रखाही तार मध्य जो 4टा खंभ उपरे तैयारी से मुखशाला तार मध्य गोटे खंभ भुशुड़ी पड़ता गोटे छत पार्टली कोलाप्स कर जाता ताको रिपेयर करके एवं बाली फिलअप कराई 1903 मसीहा पर गोटे एंटीसिपेशन थिला काले किसी मेजर प्रॉब्लम थिबो तांको कहवा अनुसार टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन तरफ आम से वर्ष डिसाइड कलु माधव जो मूर्ति अच्छा एक जगन्नाथ मूर्ति आम नाटमंडप को नहीं गलु और नाटमंडप रे खटरे बसाला और जगमोहनटा कम्प्लीटली खाली कराला। जगमोहन मध्य जो स्ट्रक्चर से 4टा खंभ आपण देखिथे 2015 पूर्व जाइए भितर काठ पाखे जो दर्शन करते आप देखते सामने भितर काठर दीपटे 2टा बड़ बड़ खंभ थाए और पछपटे 2टा खंभ थाए टोटाल 4टा खंभ उपर एंटायर जगमोहन जो पीढ़ देउल जगमोहनटा ता ऊपर एंटायरली सपोर्ट करके रही से भाया एक्जाक्टली एक्सपीरियंस थिला आगु डॉक्टर गोपाल मित्र एवं PWD जो इंजीनियर मान थिले टेक्निकल कमिटी समस्त एक्सपीरियंस अच्छी से देखी लिंगराज मंदिर में जो जगमोहन अच्छी तार स्ट्रक्चर एक्जाक्टली सेम किंतु लिंगराज मंदिर जो प्रॉब्लम होता से प्रॉब्लम को सॉल्व करने से बहुत वर्ष आगु ASI तरफ पत्थर पिलर करके एडिशनल सपोर्ट दिखाई से जो बीम इत्यादि को दिखाई तेणु से वर्ष जो चून छड़ा जो बीम अच्छी बीम तलु एवं जो भितर रूफ्र भितर पोर्सन चून सब छड़ा जो टाइप सिचुएशन देखिले समस्ते आश्चर्य हो गले मुंडरे समस्त चढ़क पड़ला भाया लगे कारण जो 4टा बड़ बड़ पिलर ऊपर जो बीम सब लगी 4 बीम स्क्वायर शेप बड़ बड़ पत्थर बीम सब गुड़ा मझी फाटी जाता मझी पूरा वर्टिकल क्रैक हो जाता एवं पत्थर गुड़ा एमती झुलिकी थी दीपटू एमती हैंगिंग पोजिशन थी मझे बहुत बड़ क्रैक और बहुत क्लीयरली विजिबल ऊपर तल पर्यंत एवं 4टा जाक बीम पूरा फाटिकी थिला एवं पिलर ऊपर जो कैपिटल स्टोन जहाँ कहुचे बड़ पत्थर रखाई था से पत्थर
ଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫାଟି ଯାଇଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଯେହେତୁ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଆଗରୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ବାଲି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଫର୍ଚୁନେଟଲି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ 1903 ମସିହାରେ। ସେଇ ଫଟୋରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ତିନି କୋଣିଆ ହେଇକି ସବୁ ପକେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଥାଏ, ସେଇ ପକେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ପଥର ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା ଯେତେ ଯେଉଁ 7ଟା ପକେଟ୍ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଜଗମୋହନ ଉପରେ ସେ ପକେଟ୍ ଗୁଡ଼ା କରାହେଇଥାଏ ଭଏଡ୍ ଭଳିଆ, ତିନି କୋଣିଆ ଭଏଡ୍ ହେଇକି ତା'ର ୱେଟ୍ କମାଇବା ପାଇଁ। କାରଣ ଯଦି ସଲିଡ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ହେବ ତାହେଲେ ବହୁତ ଅଧିକା ଓଜନ ପିଲର୍ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଭଏଡ୍ ଯେଉଁ ପକେଟ୍ 7ଟା ଯାକ ପକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ କଣ୍ଡିସନ୍ ଥିଲା, ପଥର ସବୁ ଝୁଲିକି ଥିଲା, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଥର ପଡ଼ିକି ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିକି ଏବଂ 4ଟା ଯାକ ପିଲର୍ ଉପରେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ପିଲର୍ରେ 450 ଟନ୍ ଓଜନର ପ୍ରେସର୍ ପଡ଼ୁଥିଲା, ପିଲର୍ ଏବଂ ସେ ବିମ୍ ଉପରେ। ଫର୍ଚୁନେଟଲି ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଥାଇକି ବି ଜଗମୋହନ କୋଲାପ୍ସ କରିନଥିଲା ବା କିଛି ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଇନି, ସେଭଳିଆ ପୋଜିସନ୍ରେ କେମିତି ରହିଯାଇଛି ଏବଂ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୋଲାପ୍ସ କରିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। ତେଣୁ ୟାକୁ ଦେଖିକି ଏଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ, ବିଶେଷତଃ ସେବକମାନେ ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ତା ଭିତରକୁ ଆଉ ଯିବାକୁ ଦିଆହେଲାନି। ASIକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୁହାହେଲା ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ବେଷ୍ଟ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟମାନଙ୍କୁ ସବୁ କନସଲ୍ଟ କରିକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଜଗମୋହନକୁ କେମିତି ସେଭ୍ କରାଯାଇପାରିବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପରମାନେଣ୍ଟଲି, ସେ ବିଷୟରେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଡିସିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖୁ ସାଧାରଣତଃ, ଗୋଟେ ପୀଢ଼ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଗୋଟେ ରେଖ ମନ୍ଦିର। ଆମର ଯେମିତି ବଡ଼ ଦେଉଳର ମେନ୍ ଟେମ୍ପଲ୍, ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପଲ୍ର ମେନ୍ ଟେମ୍ପଲ୍, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ରେଖ ଦେଉଳ। ସେଇଟା ରିଲେଟିଭଲି ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍, କାରଣ ଭର୍ଟିକାଲି ଏମିତି ରହେ, ଗୋଟେ ପଥର ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଥର ଏବଂ ଗ୍ରାଭିଟି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ରହେ। କିନ୍ତୁ ପୀଢ଼ ଦେଉଳ ଯେଉଁଟା ପ୍ରାୟ ଏମିତି ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲାର ସେପ୍ର, ସେଇଟା ପ୍ରାୟ ଅନଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଥାଏ। କାରଣ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପଲ୍ର ବି ଯେଉଁ ଜଗମୋହନ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟୋନ୍ର ସପୋର୍ଟ ଦିଆହେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପଲ୍ ଯିବେ ଦେଖିପାରିବେ ତାର ଯେଉଁ ମୁଖଶାଳା, ସେଥିରେ ଷ୍ଟୋନ୍ର ପିଲର୍ ଉଠା ହେଇକି ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ପିଲର୍ ଦିଆ ହେଇକି ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରାହେଇଛି ବିମ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ। ତାର ମଧ୍ୟ ବିମ୍ ଆଗରୁ କ୍ରାକ୍ ହେଇଥିବ। ଏବଂ କୋଣାର୍କ ଟେମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ବ୍ରାଇଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ତାର ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ମୁଖଶାଳା ସେ କୋଲାପ୍ସ କରିଯିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ଗୋଟେ ପଟ ଛାତ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ପଥର ସବୁ ଗଦା ହେଇକି ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ତାକୁ ଏଣ୍ଟାୟାର ଏରିଆ କ୍ଲିୟର କରିକି ତା ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଏବଂ ପୁରୀର ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପୀଢ଼ ଦେଉଳ ଏବଂ ତାର ମଧ୍ୟ ପକେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫାଟିକି ସେଠୁ ପଥର ବାହାରିକି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ 1994 ମସିହାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଥର ଖସି ପଡ଼ିଲା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା ଟେକ୍ନିକାଲ୍ କମିଟି ମେମ୍ବରମାନଙ୍କର ଏବଂ ସେମାନେ ଏସବୁ ଚେକ୍ କଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲେ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନିଆଯିବ ଫ୍ୟୁଚରରେ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ୍ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଦିଆହେଲା ଡିଟେଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଏସବୁ ଫାଇନାଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ASI ତରଫରୁ ସେମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ଗର୍ଭଗୃହ ଏବଂ ଜଗମୋହନ ଦୁଇଟା ଯାକ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର୍ କରିବା ପାଇଁ। ଟେମ୍ପଲ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ନଦେଲେ ସେମାନେ ରିପେୟାର କାମ କରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ନୀତି ସବୁ ଯେହେତୁ ଗର୍ଭଗୃହରେ ହେଉଛି ଏବଂ ଜଗମୋହନରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନୀତି ହୁଏ ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନେ ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସିଫ୍ଟ କରାଯିବ ନାଟ ମନ୍ଦିରକୁ, ଯେଉଁଠି ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ଇତ୍ୟାଦି ଅଛି, ସେ ଏରିଆରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଜାଗା ହେବନି ନୀତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲସ୍ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ଼ ସିଚୁଏସନ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା ସେ ସମୟରେ। ମଝିରେ ଜଗମୋହନ ରିପେୟାର ହେବ, ଗର୍ଭଗୃହରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ସିଂହାସନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ନୀତି ଚାଲିଥିବ ଏବଂ ବାହାରେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ, ମଝିରେ ରିପେୟାର ଚାଲୁଥିବ। ଏଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରାଯିବ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସିରିଜ୍ ଅଫ୍ ମିଟିଂ କରାହେଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏବଂ ଡିସାଇଡ଼୍ କରାହେଲା ଯେ ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ଥିବେ, ସେଇଠି ନୀତି କରାଯିବ ଏବଂ ନୀତି ସରିଲା ପରେ ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର୍ କରାଯିବ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ASIକୁ ରିପେୟାର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଆଉ ଥରେ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଡିସାଇଡ଼୍ କରାହେଲା ପ୍ରତିଦିନ ରାତି 2ଟାରୁ ସେବକମାନେ ଉଠିକି ଆସିବେ, ଦ୍ୱାର ଫିଟେଇବେ ଏବଂ ରାତି 2ଟାରୁ ଦିନ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀତି ହେବ। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି, ଅବକାଶ,
सकाल धूप मध्याह्न धूप इत्यादि सरिकी मध्याह्न धूप पर 11टा बेलू ठीक 11टा बेलू तो हैंड ओवर कर एएसआई को एवं तांकर वर्कर मान भर पशिक कम करेंगे संध्या 6टा पर्यंत दिन 11टारू संध्या 6टा पर्यंत एएसआई ता भितर कम कर संध्या 6टा पर पुणी संध्या आलती इत्यादि अन्य नीति आरंभ हो एवं मंदिरर ये मुखशाला जगमोहन को हैंड ओवर कराला जनवरी मास लास्ट वीक रे 2016 रे एटा 2015 जुलाई मसरे ये जिनस जना पड़ला एमती प्रॉब्लम अच्छी बोली रथयात्रा समय एवं जनवरी 2016 रे ताको हैंड ओवर कराला अल्टीमेटली एएसआई को धन्यवाद देवी से जो सेवक मैंने से प्राय 2.5 वर्ष धरी प्रतिदिन भोर रू 2टा बेलू उठिकी द्वार फिटेकी सब नीति सकालू टाइमली करके 11टा बेलू हैंड ओवर करते एवं संध्या 6टा पर्यंत एएसआई कम करते संध्या 6टा पर पुणी थे नीति आरंभ होता से दिन पर्यंत भक्त मैंने बाहर काठ पाखर केवल दर्शन करते प्राय 2.5 वर्ष धरिकी आउ 2टा सब कमिटी श्रीमंदिर प्रशासन तरफ कराइला जो थी कि सेवक प्रतिनिधि मैंने मेम्बर थे ऑफिसर्स मैंने थे गोटे सब कमिटी नीति केमती राति 2टारू आरंभ होकर 11टा पर्यंत चलो सेटा एंटायरली सुपरवाइज करते प्रतिदिन भोर आसिकी आउ गोटे सब कमिटी काम चली बेले सुपरवाइज करते केमती काम ठीक भाव चलो और कौन प्रकार प्रोब्लेम हेनी किंतु सबुठ बेसी बड़ प्रोब्लेम है एएसआई को हैंड ओवर कलापर एएसआई इमिडिएटली डिसाइड कर पारे कारण जो टाइप क्रैक सब थिला केमिति से प्रॉब्लम सॉल्व करा डिसाइड कर पारे एवं सेकेंड सजेशन जोटा टेक्निकल कमिटी देले जो स्टील रो फाउंडेशन गोटे खोलिकी प्रति पिलर चारिपटे 4टी जाक खंभ चारिपटे प्राय 1 मीटर खोलिकी से जदि आम सपोर्टिंग स्ट्रक्चर दे परिवा कि एएसआई तरफ कौन डिसीजन से नहीं पार न था बहुत डिले होता है से माने टेम्पररी सपोर्ट दे था सब बीम रे आउ पकेट गुड़ारे एवं केमिकल ट्रिटमेंट से कले जी एरिया सब चूना छड़ा होता किंतु आईआईटी चेन्नई को जो सजेशन मागी थे आईआईटी चेन्नई जो कही गोटे स्टील बॉक्स स्ट्रक्चर करके एंटायर बीम को सपोर्ट देवाई कौन प्रकार डिसीजन हो पार न था ये सिचुएसन जो बहुत डिले है से माननीय मुख्यमंत्री से टेम्पल अनेक थर विजिट कले पुरी मंदिर को आसिकी निजे देखिले एवं 13 मे 2016 गोटे चिट्ठी लिखिले प्राइम मिनिस्टर पाखु ता पूर्व कल्चर मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पाखु चिट्ठी लिखते एवं समस्ते बहुत व्यस्त हो पड़ता टेंशन था कारण से मंदिर जो भाया सिचुएसन थिला मुखशालार जेकोसी मुहूर्त खसी पड़ार संभावना था आम जो टेक्निकल कमिटी सहित चढ़ी के ऊपर देखिकी आसलु एक्चुअली बहुत डर लगुला जेकोसी मुहूर्त से फाटी जाइए बीम 2टाक डिस्प्लेस हो पारे 4टा जाक बीम सेमती फाटिकी थिला जहा हो मुख्यमंत्री चिट्ठी पाइला परे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो से कल्चर सेक्रेटरी सहित एनके सिन्हा से विजिट कले एएसआई डीजी और अन्य मान को धरिकी से मे मास 20 तारिख रे पुरी को आसले ता सहित एंटायर टेक्निकल टीम आईआईटी चेन्नई आईआईटी भुवनेश्वर एनआईटी राउरकेला प्लस वर्क्स डिपार्टमेंट सब सीनियर इंजीनियर टेक्निकल कमिटी समस्ते रहीकि इंस्पेक्शन कले एनके सिन्हा जी से निजे जड़े आईआईटी कानपुर मेकानिकल इंजीनियर क्वालिफिकेशन तेणु सी एंटायरली बुझीपारे जे फाउंडेशन खोलिकी गोटे स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर गोटे करके सपोर्ट देवा पड़ो ता छड़ा अन्य किसी बाट ना कन्विन्स कराला तापर से गजपति महाराज नहर में देखा कले से गोटे मीटिंग है एवं भुवनेश्वर आसिक चीफ सेक्रेटरी सहित से मीटिंग कले एवं तापर दिल्ली फेरी गले किंतु कौन प्रकार अप्रूवल एएसआई देलेनी इन द मीन टाइम जो बहुत अधिक डिले है से पद्मश्री डॉक्टर मित्र से फ्रस्ट्रेटेड हो गले से रिजाइन करदे टेक्निकल कमिटी जो कोर कमिटी चेयरमैन थे से रिजाइन करदे से सब कहते
ଯେ ମୋତେ ନିଦ ହେଉନି ବିଲକୁଲ। महाप्रभु जदि एमती भंगा घरे थिबे एवं घर कोलाप्स कर आमे सब थाउ थाउ जदि ताको आमे रिपेयर न कर परिबा एवं आम जीवन काल भितर आमे केते दिन बंचबू जीवन काल भितर जदि मुझे कम करें ताले महाप्रभु जाकि कौन जवाब देवे एम सब कहता बिल्कुल निद हो न थाए ये सिचुएसन देखिए जो डिले होता है से रिजाइन करदे फ्रस्ट्रेसन आम बहुत बुझेलु एवं कन्विन्स कलु इन मीन टाइम हाईकोर्ट रे गोटे PIL फाइल होता है जेहेतु एत डिले होता है ASI अप्रूवाल कौन परमानेंट स्टेप ASI तरफ नि कोर्ट इंस्ट्रक्शन देले ASI को एफिडेविट फाइल करने एवं अल्टीमेटली ऑनरेबल हाईकोर्ट को प्रेशर सब पड़ा पर ASI डिसेम्बर मसरे डिसेम्बर 2016 रे अप्रूव कले प्राय 1.5 वर्ष पर से जो टेक्निकल प्रॉब्लम आम देखला फाटो सब देखला 1.5 वर्ष पर ASI डिजाइन अप्रूव कले जो 30 फुट हाइट रे जो बीम सब अच्छी 4टा बड़ बड़ बीम तो 30 फुट रो सीरीज ऑफ स्टेनलेस स्टील स्ट्रक्चर दिज्व प्रति पिलर चारिपटे प्राय 1 मीटर बा 3 फुट रो फाउंडेशन खोला हम चट्टाण जो अच्छी जगमोहन ताको चारिपटे खोला है तले कंक्रीटिंग करके स्टील प्लेट देके स्ट्रक्चर स्टील स्ट्रक्चर चारिटा बीम तले लगा सपोर्ट नापी एवं जदि बीम खसी पड़े ताले पत्थर बीम खसी पड़े ताले स्टील जो स्ट्रक्चर अच्छे ताको से संभाली पार सेटा डिसाइड है छड़ा प्रत्येक पिलर चारिपटे स्टील स्टेनलेस स्टील जैकेट जैकेटिंग कराहब ताको बोल्ट कराहब कैपिटल को भी जैकेटिंग करके बोल्ट कराहब पिलर ऊपर जो स्टोन कैपिटल अच्छी एवं 7टा जाक जो पॉकेट अच्छी भॉइड पॉकेट अच्छी ताकू से माने रिपेयर करते प्राय 70टा पत्थर से माने चेंज करते ता भितर स्टेनलेस स्टील रो गोटे स्ट्रक्चर ता भितर फिट करा जिवो जेमती भविष्य में कौन पत्थर जमी पड़ोनी ता भितर तो ये सब डिसीजन निगला एवं ASI अप्रूव कले किंतु फाउंडेशन खोलिके काम करने से मना कले एवं से कहले जे राज्य सरकार ताको करंतु PWD डिपार्टमेंट से काम करू एवं अल्टीमेटली से प्रॉब्लम है से जो फाउंडेशन ताको खोलियो किए आ खोलिला बेले जदि भुसुड़ी पड़ो स्ट्रक्चर ताले तापई किए दायी हम तेणु कई रेस्पॉन्सिबिलिटी नापी राजी हो नथिले शेष वर्क्स डिपार्टमेंट डॉक्टर गोपाल मित्र वर्क्स डिपार्टमेंट सब इंजीनियर्स आउ जो मैंने सब टेक्निकल कमिटी मेंबर्स समस्ते सेठी गले समस्ते जाइए भितर आम प्रेजेंट रहिलु प्रथम ड्रिलिंग करके देखाला 4.5 फुट ड्रिलिंग करके भितर कौन अच्छी चट्टाण भितर कौन क्या जना नाला से चट्टाण भितर कौन अच्छी ड्रिलिंग कलापर जना पड़ा जे प्राय 4.5 फुट ड्रिलिंग कलापर जना पड़ा ता भीतर खंडा लाइट पत्थर सब अच्छी से जहाँ हो समस्ते सेठी महाप्रभु को डाकिले समस्ते मुंडिया मारले और कहले महाप्रभु आम आपण मंदिर रिपेयर करने काम करूँ ये रिस्क नौ जदि कौन घटना दुर्घटना घटो ताले बहुत असुविधा हम आपन तार दायित्व नियंतु एमती कहीकि समस्ते सेठी मुंडिया मारले मुझे प्रेजेंट थाए से दिन एवं तापरे आम फाउंडेशन खोलिबा आरंभ कले 4टा जाक पिलर चारिपटे प्राय 3 फुट डेप्थ एवं प्राय 1.5 फुट रु 2 फुट ओसार रे फाउंडेशन खोला है से पिलर चारिपट 4टा जाक पिलर चारिपटे खोला है एवं तापरे ताको तले कंक्रीटिंग कराला ता ऊपर स्टील प्लेट दिहला जमती घर फाउंडेशन सब निय खोला जाए एवं कंक्रीट पिलर सब उठे से भाया से पिलर चारिपटे स्टेनलेस स्टील देकी ताको ड्रिलिंग करके नट एंड बोल्ट लगे जमती स्टील स्ट्रक्चर उठाला सब प्राय 3-4 दिन भितर से काम को कंप्लीट कराला एवं जो भॉइड थिला ताको ग्रानाइट स्टोन में कंप्लीटली फिलअप कर दिया एवं भविष्य में जमती से स्टील स्ट्रक्चर जाके सबू बीम तले
ଯେମିତି ସପୋର୍ଟ ରହିବ ପ୍ରପରଲି ସେ ଅନୁସାରେ ତିଆରି କରାହେଇଛି। ଏବଂ ସାତଟା ଯାକ ପକେଟ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ସବୁ ତା ଭିତରେ ଦିଆହେଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ୱେଲ୍ଡିଂ କରାହେଉଥିଲା ସେ ଉପରେ ୱେଲ୍ଡିଂ କଲାବେଳେ ବହୁତ ପଏଜନସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସବୁ ବାହାରେ ଏବଂ ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାରେ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି, ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରାହେଉଥାଏ, ତାପରେ ପୁଣି ସେମାନେ ଆସି କାମ କରୁଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ କାମ ଥିଲା। ଏବଂ ଯେମିତି ଷ୍ଟିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଦେଖାଯିବନି ବାହାରକୁ, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଟିକ୍ କାଠର କଭର୍ କରିଦିଆହେଇଛି। ସେ ଯେଉଁ ପିଲାର ଚାରିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉନି, ଟିକ୍ କାଠର କଭର୍ କରାଯାଇଛି। ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟିକ୍ କାଠର ସିଲିଂ କରିଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଟା ଅଛି। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଯେଉଁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଉପରେ ଲୋଡ୍ ସେଲ୍ ସବୁ ଲଗାହେଇଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେତେ ଲୋଡ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟିଲ୍ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଛି ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଉଛି। କାରଣ ଏଇଟା ଲୋଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫରିଂ ମେକାନିଜମ୍, ଯଦି ପୁରା କୋଲାପ୍ସ କରିଯିବ ବି ଏଣ୍ଟାୟାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ତାକୁ ଧରି ରଖିପାରିବ। ତ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ 2 ମାସ ପାଖାପାଖି ଲାଗିଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମାନେ ମନ୍ଦିର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର୍ କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରିପେୟାର ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଘଟଣ ନ ହେଇକି ସ୍ମୁଥଲି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ ସବୁ କାମ ସ୍ମୁଥଲି ହେଲା। ଏବଂ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲ କମିଟିର ମେମ୍ବର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟ 30-35 ବର୍ଷ ଧରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାମ ସବୁ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମରାମତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଜଗମୋହନ ମରାମତି, ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଯଦିଓ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବା ବିଭିନ୍ନ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ କାହାରି ନାଁ ନାହିଁ। ଇଭିନ୍ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେଉଁ କରାହେଇଛି ରିସେଣ୍ଟଲି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କାହାରି ନାଁ ନାହିଁ, କେବଳ 2ଟା ଡେଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। କେଉଁଦିନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଦିଆହେଲା, କେଉଁଦିନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବା ମାନଙ୍କର କାହାରି ନାଁ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇନି। ତଥାପି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କାରଣ 1992 ମସିହା ଯେଉଁ ମେଜର ରିପେୟାର ହେଲା ମନ୍ଦିରର, ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକାଲ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି IIT ଖଡ଼ଗପୁରର ପ୍ରଫେସର ଗୁପ୍ତା, IIT ଖଡ଼ଗପୁରର ପ୍ରଫେସର SK ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର PWDର ରିଟାୟାର୍ଡ EIC ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଗୋପାଳ ମିତ୍ର, ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଆପଣ ଯେତେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଳସ ଏବଂ ଅଁଳା ଇତ୍ୟାଦିର ଷ୍ଟିଲ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଆଉ ଯେତେ ବୋଲ୍ଟିଂ କରାହେଇଛି ଏବଂ ଏଇ ମୁଖଶାଳାର ବି ଯେଉଁ ରିପେୟାର ହେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଆଉ ପକେଟ୍ ଦିଆ ହେଲା ତାକୁ ମେନ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଆଉ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରିଟାୟାର୍ଡ ପଦ୍ମଲୋଚନ ମହାପାତ୍ର, ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଧର୍ମପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ଡକ୍ଟର NC ପାଲ୍, ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସର ମାନେ, ରିଟାୟାର୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟେକ୍ନିକାଲ କମିଟି ମେମ୍ବର୍ସ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଇନ୍ ଆଡ଼ିସନ୍ ଟୁ IIT ଖଡ଼ଗପୁର, IIT ଭୁବନେଶ୍ୱର, NIT ରାଉରକେଲା ଆଉ ASIର ଯେଉଁ ଅଫିସର ମାନେ କେମିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ କଲେ, ଏ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଏ କାମଟା କରିପାରିଲେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦିଓ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସେଫ୍ ବୋଲି କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ରିଲେଟିଭଲି ଏଣ୍ଟାୟାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲି ପୁରା ସେଫ୍ ଅଛି। ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲି ସେଫ୍ ଅଛି, ଜଗମୋହନ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଟେକ୍ନିକାଲି ସେଫ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କେତେ ସେଞ୍ଚୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବାର କିଛି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ତାକୁ ରେଗୁଲାରଲି ଚେକ୍ କରିବା ଦରକାର, ଯେମିତି ରେଗୁଲାର ତାକୁ ମନିଟର କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଯାହା ଯାହା କରେକ୍ଟିଭ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା କଥା ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଏବଂ ଜଗମୋହନରେ ନିଆଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏଇ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଗୋଟେ ମେଜର କାମ ଯେଉଁଟାକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଇତିହାସରେ କେବେ ହେଇନଥିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଇତିହାସରେ କେବେ ଜଗମୋହନର ଚଟାଣ ଖୋଳା ହେଇନଥିଲା 1 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଏଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ସପୋର୍ଟ କେବେ ଦିଆହେଇନଥିଲା। ଏବଂ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏକ୍ସପର୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।